Hi, classmates! Oy, pansinin niyo naman daw yung video ko, ah. Ay, ganun. Yan sila, oh. Studios. Hello. Kunwari. Hi, Jack! Ano to? Mga studios na mga classmates ko. Studios mag-text. Sika-text naman daw sila, oh. Anong page po? Yan yung room namin kay Mamya po. Yan yung wala lang, garden. Andun pa yung mga classmates namin na iba. Yan sila, oh. Sound trip din sila, there. Bye-bye! Siyempre kasama.